wakba wetai muji wato eko wade muji kipes naide Stine wakba wenne wate eko wade Chingo zavichi wing chorki ko yina onoe yi ondo wati pong mindanik diwati ning besto na du mi chorki du jen du bi na ne du onito nof du zidu ke mission ngi no di woki kosko mi kanyi du disiknu du min ki nikda yanu kada mi kanyi deng ti kingde na kanyi skingde chorki ko la na la ngini oniso minisa haisindi wati ngai wati ning besto na du mi kanyi du jen du bi fina ne du sidu ko tambo radio ni minam du kanyi jen du bi fina ne du bi marak emission ging du tambo ngang Facebook live ngwadi ali bo yakakna ko ma ki jar na biti mi kanyi du ba shingo savici e mi wodu ne nit ndida e du taxonik ndi tas ko hezo mi dongda xeyne waydi eto lol ne min nik ndi waye nikindi ne beso nadu ini fina ne ninida tambo walking ko te walking ko we nikito we tax min da ndi ne beso nadu nzumi lol ngwiri ko ondo ne jamia ondo pong talla min nikandi ne beso nadu bachingo ngemission ki fina ne wet bo waxtano e ngang gawi chot bo beso en ngin raki eto bo hotit finda almasini yesu woyo he na bobang jamano cham kiliva cheng yautcha na bo fina ne be nikide wasko bo hotine ngin light bawaden tas in chief inane che almasini hay nabane in hibacha waye wakaden pungdo bazah ba kerido istingang do bazagu in chief inane almasini wencha tebum wadi hun gacha wotinak bo hay besdo he ngin yena man rak eto nan zo rek poyi ningne fu hane siduk emission kida emission ki wawe ngam walking ko bo champit ngam chambo hada manam terding tawret finane wo zudi musa ay fisinu ukonga bo jankit nga findi ko fero adina na inci jen biski bo tem dina bo bi ngang terdi finane we terdina woise injil te bumit ina hatamit ngang lewanjil bo bi besdo ngini kat kipesking almasini mana mujo ko gapo ne hay apulo bi adina ngang bakat wotinak komfini ngoyo ha bo hay pate taldi ngang ini finane wet bo na jange ngang tending injil gawi chot bo hoti findi almasini be ko he manam keri do hadi ko ba finane bet boba adgo he wasko ngang jamano cham waye bo namen rakbi mek so ci finane bo mek sen chaf ci mbo lam ndo mbol ndawara ken façon bo kanak rakibi finane ba tedu ken watching almasini warakabi finane ngin ci almasini we jen ba zidu kedi cha te bo wade di chakera woti nak bo hay ba te talentin gang in manda ningne fuit nef siduk emission kida siduka bahe bo bi lir ngang terding yowana sar ndang sarlies na kahe ini fizunga tendo rafne yesu woisa bo finane be ni kendamne anyam sinyaring adina yanu tambitoda ahay rake sinyar kipes ahay rake sinyaring kipes ki atindan dimuk nyuzi nginem farisen cha wozadene avuna zede e hafu inchifuna we mindi teiduku
Yesu lo fabane alinik ne nyam na sede hafo mi ngini diskim pulo na diskimina kade wetax po sede ningo ke waye du ina di diski pulo na diskimina kade duna atte vindi bo na atte ohe minak ngatte di alibo te kat po ngatte da ngatte an kikoha babi woso yinazo weta po ngatte an ke ngwazindu o vizune bo kanak kun zede inda sede ningba mini teduku mi ma sede hafo te babi woso yinambo sede in bo wosade ne ande babinda alo fobane duina dizo duina di babingo duine ndoda du hen name ina babingo awoe wo chem naba jangdo awoe wo chem naba a jangdo heda ndoj kahnan ko ani king zero diska na degose ko porcha te alibo ambedi de lam waxtu ning de redi pad Yesu woy sabane mi kat du hayo wake te dukanan bakading du diskimina kade du mindi kat nga yawut ce wozane hana kai a haidi api hafce po awene diskimina kade du mindi kat nga awosa bane du pulo nkeji mi mpulo ndafki du pulo ngadinani mi mpulo ding adinani pulo ngadinani ha weta ngoza duna hekane na baka chingu du kosdine nyam nikda du kanan na baka chingu bawoza dene avuba fu alo fobane ngwidum nchambo hanane ngraki woya na atte ahlai ngini kat ngadu waye mina woye bi adina inin kera ngi woso te awoyoke bayin hedine ana wena ba mbabi ndem Yesu woza bane kat po dume ku king boyida do inhene nyamnik te do hayname inane mina habdo te di ali in waye mina woye ini babi jangito dong yiwoso yinazo mina gene habit ini nebde weta a vadizo kiko wiba kera wokem baweda da lay kosade Yesu woza ya wutcha kozedene dugen am wokingo da dunikan talibe cingo kehke duayin hekehki ngini kat nko te kehkem khaydu one du rakhafdu kehke balo fadene oba mbirim ko Ibrahima te bo mosdini ko nyambo fuminna woyo ne du hayrake hafdu alo fobane nyamna wedua te amat ne wake yanu khabit bakada anyaming bakat te nyam
ana gene di bah nkahni ani ko kubu nak a genan gen bah nkahni nikne akuki ondu raka hafduda do hayraki hafdu hafcingdu kehke ngine ne du bah mbirim ko Ibrahima waye du teyduk di wokingo ndoju weta duna wakezo ne du appo mina way inin hot babi waye duna tume ini du kero babindu balo fadene babingo a Ibrahima a wozabane dunike kubu Ibrahima da dunike kubu Ibrahima kekeda du hen tamde du hen tambe kotching Ibrahima waye diskiwonik duna wakezo ne du appo mi nawedu kehki ngini nkero nko Ibrahima mosdi libo tum in manda duna tamde kotching babindu boza dene po kubu njalo ha borak bab yino don ko Yesu lo fobane ko ni ke babindu da du hendo wade lam mi mpulo nko ngai saguche ngai ding jungi ngafo waye ai woso ngai ding jungi ngafo ai ngafche ai woso waye ta dumindi ini mina wedu dumindi tum dumindi teyduk ini mina jangdo he du eseitani babingdu te duwa tum ini ne babingdu amosnik apo hobo nchambo hana poi anani kedi nke lam ke nik dingade aleda anawe ini aniko lam aleo te ay verley temi mina weke weta du kosdi ini ngos ini ngo ayaba min sede ngadune mbaka doy ngo keda weta du kosdi zo yanunik wu koda na teyduk wo cinko mba dunik di wu ko weta du teyduk di wo cingo nginem kiliva ceng ya utcha lofa Yesu ne ini bona wengada wake fubo samari ajini nada alofa bane jini nik dinazo mina yakde babingo te duna we in moda dingazo mi njemdi yakid hafo rakid yiwa neng yakdu te aina ate nyamna wedua te ambatne wake yanu am woking goda a haydi kane a hay pese po faw bo wozane bo ini kotine ajini nada Ibrahima kadi wozutina mi kan fu wene yanu am woking nada a haydi kane afu piyak Ibrahima babing boe akani wozutina mi kan futek hafuba Yesu lo fobane nik ne nyamna yakde hafoda yakin yak wa inha ababingo aina yakdezo
ay duna woyene ay ko hindu teduina dide waye mi nginide ngoyne ngin hadide da ngeni kelayo findidu waye ngin hidde ten ambit walking de babingdu Ibrahima nebzitkit ngwadi awade hot hayingo a hotida te azumba bo wosadene furak di kis ndanki hayatu spat an voti Ibrahimai alo fobane nyam na wedua te ambat ne wake bala Ibrahima ni kanda rak e nyam nik nginem ba parha atoh ne ba tapde waye ademba apulla kan ko nginem Yesu kadeda a hotta jar fuli yiri muna talibe shinge me kisadene jangdo howe wayeta jariri musa fuli ay bakat wala e bobirimde Yesu lo fobane ay ha abobirimde ha waye vuli a vul tahi poko hay tebo he tumo ha cinde ngade fe bo bi nohda bo jeje tumo ha cin nyiwoso weki wi hay wi fuina ne alibo minandi tum in fe min adina da nyam si nyar dan adina wa awo inem atu sankeji a iri tamerema na mitus mangde a refang haschang mvulda awo zadene kada fumuktuka mbalka nang siloy yara katta amuktuka wi ahay a hoteda modot gento changde na boba medde hot yalwane woyedang an ajari met bof ndi yalwane hay bum woyedane ay binobi wedane ay ha baman waye jarang hafce wosane anyam zahde ba wedane tumo na po hasinga hote alo fobane ajari na woyse Yesu ay irit merhey a refa ngasingo a woza zone nkadat muktuka nsilowe nkata muktuka nga jarang minda hot ba meki sadene ande jarem alo fobane ngina di diski anik wedi baba ho jara vulle mfarizencha rak mbehi Yesu iri do merema a hoti ta haschang jara woni ke mbeyna idzi kose farizencha namba mekis jara finde watumo po a hote jara wo sabane anam abay merey at irita atumbang hasingo muktuka ngotta nginem rakka farizencha woyene Yesu yem amindi pulo ko ana tamde di inci nako nginikat mbeyna zikose bumu wedane bakado na tebo hoye virnde hen an yakna fidici paizu ko rakka ngarman ba nginem ba wisa jarane fuoye njari hotit hasinga jara lo fobane a wozu
kilivacang ya utcha kozedi ne a vule vul tahapo babet kiduka ya ba na babba ba me kisabane an yi kup kingdui wakene arimu vulide tumo na po a hote koti bem lofane bo in hidalne yi aku kimbo te arimu vuli waye vindi wakado po a hote koti bo ina hada te boita aminda hot bo namdi de ina meksat de ayakak amini woy hafche bane johene kilivacang ya utcha bane johe kilivacang ya utcha weta po bawoza inem rak dem hot hunit ne bo na wone Yesu ay muccio higa poseda ay anze sinagoga inem weta po yay bana babba wozane ayakak meksat de wet farisen chabet ko jara fule wazi kanak do ba woza dene woyda ko bo ini ne jarem abakado alofane ngin hadi andi abakado wala way in yino ngin hida wet nen fulen mi hot ba me kista jarane ahabit ye ngasinda atumona po cha hotta jara lo fobane ngwi duwa pujuti waye du ziduk diso wayeta duwa di sakera man hane du nam wa nik talibe cingde ba bassade ba wozade ne avu talibe ning jarem bo kay bo talibe cing Musa bo ini ne ko hoy na Musa waye jari bo ina di diski apulo alo fobane ine met fe honak duina di diski apulo te a hut di hasingo bo ini ne ko na te du kedi baka dochi waye bo ikerit ko te a habde ini awat boyem ay ana te dukde ina adina ni ko puy waker wudi nebo hotdit fulit remote fulit jarem pulo hedin ko hoda a hedi mine habit ali in balo fadene fuiri mu findi vuhen jen mbakat avuna he jangde boe wedi ba pullo de ngara wa Yesu kerane jara pullu akata de marka awoza dene fukozit ku kingoye jara woza ne ayaba minde koskilivani Yesu woza dene fuhotide amina wena da yi jara wozane hedi hetbo nkozi nginem ajeka ngiki Yesu yutta Yesu wozane ngait adina ne adina atew ne vulit ci hot te bina hote vul rakka farisen cha ni kenade wabakera wokem boza dene bonam nik fuli de Yesu lo fabane dunike vulida du hedi rake bakat waye du wone du wi hot weta du genan bakat bahcingo zavici du bina zidu kezo jen kad tambo Facebook mi kanjis du
te mi wodune waxtani bo haysna wati woni ki waxtani rakaneto woni ki waxtani finane bobi jen dubi finane du su ukida woni ki waxtani finane wawena bo namin kinikda hayne ini bo jangjen wa hutit waye inino mi markunga wet wi da ristuko wi da mirdo ngini kat nan zuking Yesu na vulla finane arim ke vulit manam arimuk vulit taxapo wi Yesu hotde talibi ci Yesu na mbade hot ba meki sadene yari weta de vul lam ya wuti ba gamen fidi bu bo laid wati nebo na vul inna fotda raki ini beka bo wozane bo narbay lago ci manam ko say ci no ci da rake ay bakat wala yaay ba ay bakat wala babba taxapo ba meki sa almasini Yesu ne jari weta de vul ay bakat wala e wajur cinde be bakat Yesu wo sabane ay ha e wajur cinde ha waye a vuli ne vuli a vulwem watiebo tumo hat cinko ndem aba yemerey a irita atu sankeji a irita a refanga sinjari a wozade ne kada fu muktuka mbalkanan silowe watokis tujud wedi jara kado mutuka hayya hoteda modot fidi boyi rakdi problemas jara med gohen debgan yalwan diska po boba in hende boba finane ba mede tamga ba yalwane de bayrede yalwan ba in hende te ba markende wobo hotde koti markeda tinde da modot nabi di ba mekso hakoti ngone e jarin ay vule hae bum wela ne ay ha ba man way jar hafci akuruka awoza ba ne anyam nyam yi nyam vule mi hot poza de waw mon wakadona futum na puf wirra awoza ba ne jarina woyze Yesu ay irin merey a refa ngasingo ozozo ni kat mutuka nsilowe mutuka hasingo hoteda waye bachingo ini rak etondi wening redo hani ngini finane wet walking Yesu na alna na kiliva chin yaut ci bi finane waba kera ne jarem wirdut ba bayde bay ba mek so heda ba baye jara ba meki sade pour barakin leri lam boba finane ba hoti de wirit ba bayde bay lam woni kezede akan ba bayaden kiliva chan yaut ca ba finane be adgo incha bo zade ne jari de avule vul a hoti ari muk fulin wedi ay hot koti kiliva ca meki jara wo ngaba kom vida o hobenne a jarna o Yesu de ay winto bo wozane in bahin minde pulo jarem lam atam dedi ini finane wet mbehina idzikose lam mbehina idzikose winne bo jeje idziru waye aiza a habde abi in bay mbehina idzikose dunan sukda bo jangen ngini chot ngini kat mbehina idzikose na findi almasini kat wo po wozane mbehina idzikose ay het mbehina idzikose lam mbehina idzikose weta bo mi veru ha waye mbei ne idzikose feru sagubobi ne ba meni zero kone bobi upiak mbei na idzikose nik di hane a nisse infinane fi zungang terndi waye awade ba tebne po ay het mbei na idzikose ndem ba meki sade yara woza ba waye poy ba doydi ba woza ne da hebe ke wajur cinga parce que poy da gamdi ne zafu vule ba beru ko wajur ceng boya nku njari
ba me kisa de ne eske ya ku kindu andi wa kene arimu vulit ya yucha na babu changboya manam wajur chang de birim de bo zane bo de ini no ne aku kingbo te arimu vulit wa ini kan boy wirit de bayin hen boy wirit de lam terdu daf ne ina taba todi ne almasini yesu wirit de we ne ba wade di anyu lamo zenne bo na woyeda foy pulase wayin dem da hoti ne bet ba woza inam waye ba woza kiliva chane meksat de ayaka lam discanning de ayaka araki ini mat kis ndan kes na nikis araki ini mat 40 ans meksat de ami lovi dafche ba mekis jara woza ne yesu almasini ay wirito ba walla de mekis ne fu fina hen jarem jar woza bane a wozu ba woza ne jare mindi pulon ko lam tamde din cinko wedi ba be ko jara wazi kanak do ba mekis de ne wazi woida ko jare ay wirida ne bo ini ne jare bakado jara woza ne ngina dinda bakado wala nik di bakado way ngini ni no wedne mvulen temi hot te boy ni ne ko na tedu kedi boy bakat boy gen bakat ko na tedu kedi de jara woza bane wow make swing du make si tokot ngoza du bi make so du bi kat du bi hay hana du wa nik talube singde baba sajara bo woza de ne bo nik talibe yino kut bo talibe ci muza bo ini ne ko os muza wa jare bo ina hadide bo wadi de zakhot bo wadi de kera ndem almasini wedi jara wo bane ine me veyo jare bakado way ngini ini no ne ay wiri hasti nguliti ay wiri bo be finane ba ko zai te bo ini de kona te du kedi bo bakado wedi ba bazode boza de vui fina ne vui yefrimu fini fen jen gang bakat manam vui rimu gang news lam inem de bagame weta potali be cin yezu me kisa yezu ne andi jaare e rimu bakat fu mindi bo jangi in wedi bam ponol lohde bam bettade o jaara yesu almasini yesu kera ne jaara puldu sinagoga akata awoza de ne andi fu kozi gang kukingoy jara woza ne aba kilifani pongminde kos almasini yesu woza de ne amina wena dayi jara kossa wayra kilifina ne yesu mirdo hoywi wet ma he hayo he yesu woza ning hin adina ning atte adina ne adina attew ne fulit ci hote tebina hote ba ful inam farisen chakara ha woza ne konda fuli de awza bane nu ke vulida du hedi rake bakat waye du kanan na bakati bacin go bo hoti fuli kanak ndi ful ngang has na ful ngang hel nan sukinda fwati inchi kanak chicha venyin ful ngang has na ful ngang hel ndi da hoti ne ful ngang has we ngizo ful ngang hel lamboy ful ngang has inching nik adina che funa hoti inchim inane cha jen cha haizoje mbe hay cha chort waye boy ful ngang hel hoti di ini kat ngang inching ko hoteli ni kat ngang inching ko te wade di cha hot eno hot da wade da hot weta ni ke vulit wali ko tume pocha rebe ngade wade di cha hot terdo dafne bi bo lay bo jen darim kit nchach bo adaman awa bakat
weta bo lamtido he bakat te bo nan tuvuk wati mini tuvuk ne a ngosi bakado lam wo tan wo puli o asinga dina watanu kambo nabo poda mandana vuli findi farizenti ina ne ba wadi hottu mo hatcin ko ba vuli gang do kencing ba vuli gang helcing ba weta almasini yesu wozane bobi ngaid adina ne bobi na full ba hot bobi fina ne ba full di ba full fuba ngwide bak beme mekso yaki farisenti na kile vashin ya urci ba hoten inti yesu na habde waye bet ba wene ba hangang muza komfidi da kero asenci ba woni bo ba hangang muza ba meksi jare ba meksi serede andi jare mayna tuma incem andi chake ba jemi chatas ba jemi tumi nuin ba jemi mexo inuin waye ba woni mu da mindi tedu kinem waye inine be ba wene nanzuki ngo coach ba wone ba kubu ibrahima nanzuki ba wone ba hangang muza ba mindi mu sidu woki pula honko way ini waraki ato ba fuina ziduke nanzuka ini yesu o wi almasini awine nyam signaring adina bo natambi toda foydi tinding news waye voy rake signaring kipeski interding wozuda abinin gane bobi tinde gang newsing kakan nyin hitba manam signar hay ngaba bobi finane be nikengang news signar hin ngaba ndo terdi wozu light ba amboy almasini vindi no hipul ngang wek no hipul lada dal wek chot wozu tedeb gan ba mandena lampachi wozu tedeb gan ba mandena khorchi waye bo ini ne khorchi chalait waye no hino dongwe rak weta alma ngozuda esa yitekit almasini findi no hipul no kanak rakdi no ka hayrakdi no hiwayino wozu ci madena lampa no hipul la lampa eto isudi no hipul la nyusando o chot lam nohi wet na nyinde ina meta almasini ozane fe min dida nyam ninin adina te ayindi ay ninin adina weta hangang terdi fina ne bo ko changsenci awi talibe cingene ay ninin adina bo na nyaki deda foydi tinde ngang news fuina zidu kezo bako fuina zidu kezo ndi ngrajoni wala Facebook mi woda ne pedem chima we chi chani ke woking goda hening hedu uzenga waye zidu ka woking almasini yesu ate kudi almasini wasini umbarang barang lam almasini wato kis mujjohi fina ne wo sudi e say wi ne apuli fini no teno hi pullada lampaci na horci jen lering chana raki sedi njiriñ lam lering adina wahid weta yesu wos minen woyne anyam si nyaring adina ya nu tambi toda
a hayrake siñarin kipeski atinda ni muk news waye findi farizencha bibo lay bi titar ko bahing bangang Ibrahima wala bahing bangang Musa pobis bañ ba waɗi kera wala ba waɗi ziduk in cif inane cet almasini teɓo findi wirnde farizenca jamano nam ɓamadena vuulit ɓaminen hotna hassimba waye ɓa waɗeɗi hot in cif inane ce almasini tume ɓa waɗeɗi in cif inane hot in cif inane cet ko tume tambo gan ngalmasini ɗe hayne mushid adina fu wati woki o wu ɓiɓo kina ɗar fu o findi farisen cine mi musa mbah musa almasini haydi wu ɓiɓo ngan adina a hay wo adina ni jen te fuyna siɗu ke zoif ɓahga fu nak yafna he marke andi fu he mande na farisenci fu one mi ngu ini mbah ndi way siɗu kat ini almasini wo yawuci awen bane ɗuɓa hen gang Ibrahima ɗa ɗu e ndew siɗu ke lam Ibrahima seedeɗi to te awaɗen maso awaɗen hot hayingo ɓacingo ini ɓo taskon waxtu cakisɗi ndom waye walif alko ini kaw alko ntending yowana injil sar yes nakai ayandan kiya nakanak e nyam sinyaring adina yanu tambi toda a hayrake sinyaring kipeski atinda ni mok news atinda ni mok news mi faɗɗuna wokem nan sukat ini bo waxtano e wati vulit ci kanat ci hayne fot fulit bofda hayla miske vuina hoten hascinda waye boy vul hascinde rek in cing adina ni ci ani ke hotadi te in cing adina bo jen hundi ne cha in chip inane cha choto cha kade kat cha chota lam in light bo hotel chawati bo hotis dicha bo hotel chot bo hotis dicha wati way boy vul ngang heling de wadi hot ay i na ay marak na hasinde way a wadi hot boyem a vulit ngang kening de a vulit ngang heling boyem ay vulit keke ine beta almasini wozane ngay ne vulit ci hot manam bi finane hasin bo vuli comme vidi a vul wirdo fulli ngay ne vuli ci hot ngay ne bina hote vul lam bina hote wadi teduk ini finane wet ini pulonko nak we almasini wo funat jefna he marke neb daf teduka neɗa fone a ƴarina we ini neɓɗe waye nikki hali inin wo o visitering terdiɗan heedi haydi we naɗa ini almasini we awoy ngay adina ñam siñaring adina yanu tambi toɗa a hayrake siñaring kipeski atiɗa ni muk ñuusi ine mbeta wosuɗa tekkaɗe nohi almasini hit fini nohi pul
nohi pulla da wek reh kon wek mi reh ngada wati nef teyduk nef wat ina almasini finane hayib findi signari ne a onda ñini finane wala signari finane wayda nit den ki peskinga jen baxci ngo zavici du bisi du kezo jen mi corki du te mi wodu ne émission ge wudu mi asko nadu te mi in hidu ini bo chambo tum émission poyi inna bo tum émission da bona be ke on sitting bona woyze woki kosko fo as ngada voy hote émission ci bo tum kan chambo hada pung iskima hoyna da wi fo ay hote vini ko fero adina na vini in ci jentam ti do lam ko das do dicha ko tebo icha ne mi nada min cha ina bo minde kos bo ina keke kiyoki émission cem jen cinga fumi cha mark poi inem hayne fras di ne minada bo naname edo bi carte mémoire wo ci niki da tef wat wax ngang ini kan walking koda fumi be ko ngang numéro ni warak carte mémoire yutit rak ca niki da bo hayda ne ca niki ngada bo hayda one numéro ni fumi be ko nga 77 315 83 32 77 315 83 32 émission ki finane bo habi wati wa degi sasse alarbana ini kodo 8h nanohnin ka 9h mi chorki du jen du bif ondo nof du zidu keda zondi ndis lumin ki ganna ndis lumin ki bada lam ma wede ko ngodi dine yini wala inwi waye ma woye ngini kat ko te ma woyde ko mi chorki du jen du bi finane do ni tonof du zidu kaso e mi kim ko yi finane ay min ay het in ci jen te ay ke atumat ke king ne do chencing bo onat bo wati do te bo wat walking de bo iko hewa peso hewa mi asko na du baxingo mi chorki ko yi ondo ministre nikna du ndi ne mpaizo na du jamano ci mi eddu cho wiris ne ko ondo mazwada ngawina he ngam woru ni mi asko na du te mi kanyi du jen ngwadi ali bo ngadu pombe wiris miskini wat ba we dai muji wato eko wale muji kibes naide miskini wat ba we ne de wate